محفل سما ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ٹی وی اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ٹی وی اردو پر. محفل سما جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے محتاج نہیں ہوتا ہے وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے. شان یکتا ہے تیری ذات ہے ذات شان یکتا ہے تیری ذات ہے ذات باری شان یکتا ہے تیری ذات ہے ذات باری شان یکتا ہے تیری ذات ہے ذات باری تیرے الطاف کا دریا ہے ہمیشہ جاری تیرے الطاف کا دریا ہے ہمیشہ جاری تیرے الطاف کا دریا ہے ہمیشہ جاری تیرے الطاف کا دریا ہے ہمیشہ جاری. تجھ کو منظور ہے بندوں کی یہ آہو زاری تجھ کو منظور ہے بندوں کی یہ آہو زاری تجھ کو منظور ہے بندوں کی یہ آہو
لیے آہوداری، تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مکی ہوتا ہے، تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مکی ہوتا ہے، تو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب، تو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب، تو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب، تو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب، ہر خطا وار کے عیبوں کو چھپا لے یا رب، ہر خطا وار کے عیبوں کو چھپا لے یا رب، ہر خطا وار کے عیبوں کو چھپا لے یا رب، ہر خطا وار کے عیبوں کو چھپا لے یا رب، تو جسے چاہے اسے اپنا بنا لے یا رب، تو جسے چاہے اسے اپنا بنا لے یا رب، تیری رحمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، تیری رحمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، تیری رحمت کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے، اپنے انوار سے آدم کو سجایا تو نے، 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 وعدہ ہر ایک وفا کر کے بتایا تو نے، وعدہ ہر ایک وفا کر کے بتایا تو نے، وعدہ ہر ایک وفا کر کے بتایا تو نے، وعدہ ہر ایک وفا کر کے بتایا تو نے، ہم تجھے بھول گئے پر نہ بھلایا تو نے، ہم تجھے بھول گئے پر نہ بھلایا تو نے، تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مکی ہوتا ہے، تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مکی ہوتا ہے، ارے جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، عالم الغیب ہے رحمان ہے مقصود ہے تو، عالم الغیب ہے رحمان ہے مقصود ہے تو، عالم الغیب ہے رحمان ہے مقصود ہے تو، ذرے ذرے سے نمایاں ہے کہ موجود ہے تو، ذرے ذرے سے نمایاں کہ موجود ہے تو، ذرے ذرے سے نمایاں ہے کہ موجود ہے تو، ذرے ذرے سے نمایاں ہے کہ موجود ہے تو، ایک ایک شکل میں ہر قوم کا معبود ہے تو، ایک ایک شکل میں ہر قوم کا معبود ہے تو، ایک ایک شکل میں ہر قوم کا معبود ہے تو، ایک ایک شکل میں ہر قوم کا معبود ہے تو، ایک ایک شکل میں ہر قوم کا معبود ہے تو، ہم جہاں بھی تو تمہارے کو وہی ہوتا ہے، ہم جہاں بھی تو تمہارے کو وہی ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، رحمت کا یقین ہوتا ہے، تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، رحمت کا یقین ہوتا ہے، مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، ساگا بدنی دنی
గబదని దని దని దాసాని ద పగ పగ సా సా గబదని సా दासानी दा पग पग सा जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है, जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है। रब जानी रब गए बदन गब गबदनी दब गबदनी दा जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है, जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है। अपने अनवार से आदम को सजाया तूने, अपने अनवार से आदम को सजाया तूने, अपने अनवार से आदम को सजाया तूने, अपने अनवार से आदम को सजाया तूने। वादा हर एक वफा करके दिखाया तूने, वादा हर एक वफा करके दिखाया तूने, वादा हर एक वफा करके दिखाया तूने, वादा हर एक वफा करके दिखाया तूने। हम तुझे भूल गए पर न भुलाया तूने, हम तुझे भूल गए पर न भुलाया तूने। तू बहरहाल रगे जाके करी होता है, तू बहरहाल रगे जाके करी होता है, तू बहरहाल रगे जाके करी होता है, रगे जाके करी हो, रगे जाके करी होता है, जाके करी होता है। तू बहरहाल मेरे मौला, तू बहरहाल मेरे मौला, तू बहरहाल रगे जाके करी होता है, तू बहरहाल रगे जाके करी होता है। तुझको मंजूर है बंदों की ये आहोदारी, तुझको मंजूर है बंदों की ये आहोदारी, तुझको मंजूर है बंदों की ये आहोदारी, तुझको मंजूर है बंदों की आहोदारी। तू बहरहाल रगे जाके करी होता है, तू बहरहाल रगे जाके करी होता है। जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है, जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है, जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है। कादरी राजी तेरी शान करम के कुर्बान, कादरी राजी तेरी शान करम के कुर्बान, कादरी राजी तेरी शान करम के कुर्बान, कादरी राजी तेरी शान करम के कुर्बान। तेरे इस लुत्फो इनायात के सदके हैरान, तेरे इस लुत्फो इनायात के सदके हैरान, तेरे इस लुत्फो इनायात के सदके हैरान, तेरे इस लुत्फो इनायात के सदके हैरान। देख ले काबे अतहर को यही है अरमान, देख ले काबे अतहर को यही है अरमान, देख ले काबे अतहर को यही है अरमान। इसी मरकज पे अदा जज्बे दी होता है, 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 जज्बे दी होता है। इसी मरकज पे अदा जज्बे दी होता है, जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है,
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बड़ा काम हमेशा छोटी बिगिनिंग से शुरू होता है। अगर आप ये चाहें कि बड़ा काम हो, बड़ा काम इस तरह करें कि बड़ी बिगिनिंग से आप शुरू करें, तो ऐसा काम कभी नहीं होगा। इसका टाइटल के लिए सही वर्डिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप समझ लें कि अरबी में कहा जाता है कि सिर्रुल हयात कायनुन फिल बिदायतिल मुतवाज़िआ। जिंदगी का राज छोटे आगाज में है, यानी हम्बल बिगिनिंग। बड़ा काम हमेशा किसी हम्बल बिगिनिंग से शुरू होता है। हमें छोटे काम को बड़ा काम समझना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी सेक्रीफाइस ये है। एक साहब ने लिखा था, पाकिस्तान के साहब ने, कि इस्लाम में सबसे बड़ा जो है काम गर्दन कटवाना है। मैं कहता हूं बिल्कुल थर्ड क्लास की बात है ये। सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ी सेक्रीफाइस ये है कि आप छोटे काम को बड़ा काम समझें। इससे बड़ा कोई जिहाद नहीं कि छोटे काम को आप बड़ा काम समझें। सबसे बड़ा जिहाद है ये, क्योंकि छोटे काम से शुरू करने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है, बहुत पीछे चला जाना पड़ता है। इतने पीछे कि दीवार से आपकी पीठ लग जाती है। एक चाइनीज में एक मसल है, इतना पीछे हटो, इतना पीछे कि तुम्हारी पीठ दीवार से लग जाए। इतना पीछे कौन हटता है? तो जब आप इतना पीछे ना हट पाएंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पीछे होता है, आगे नहीं होता है। अगर मुझे दिल्ली से जाना है लंदन, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? दिल्ली में है, लंदन में नहीं है। मुझे जाना है दिल्ली से लंदन, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? दिल्ली में है, निजामुद्दीन वेस्ट में है। लंदन में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। याद रखिए, जिंदगी की एक हकीकत है ये कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पीछे होता है, आगे नहीं होता है। तो पीछे जाना है बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है, बहुत ही बड़ी सैक्रिफाइस है। आज ही सुबह मैं किसी से कह रहा था, अगर आप जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो कावर्ड बनने के लिए तैयार हो जाइए, बुज़दिल बनने के लिए तैयार हो जाइए। बुज़दिल या कावर्ड का वर्ड मैंने पॉजिटिव सेंस में यूज किया। पीछे जाना, बैक सीट लेना,
سب سے بڑی سیکریفائس ہے. اگرچہ یہ سیکریفائس 1400 سال سے مسلمانوں کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن آج تک وہ جان نہیں پائے اس کو. مثلا نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں یہ ہوتا ہے کانگریگیشنل پریئر میں، ہر مسجد میں، کہ چاہے آپ 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، امام ایک رہے گا. تو امام آگے کھڑا ہو گیا، باقی سب لوگ پیچھے سب باتیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز کا لیسن کیا ہوا؟ نماز کی ٹیچنگ کیا ہوئی؟ اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. یہ نماز کا لیسن. چاہے تم کتنی زیادہ ہو، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، لیکن لیڈ تو ایک آدمی کرے گا. تو کانگریگیشنل پریئر کا یہ لیسن ہے جو ہر دن 5 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، کہ ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. بیک سیٹ سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ملتا ہے، آگے کی سیٹ سے نہیں ملتا ہے. تو لوگ جو ہیں بیک سیٹ والے کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی کام بڑا کر نہیں پاتے. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بھرم میں نہ رہیں. کوئی بڑا سا کام ہونا چاہیے. بڑا کام ہی چھوٹا کام ہوتا ہے، اور چھوٹا کام ہی بڑا کام ہوتا ہے. یاد رکھیے، اس پوری ہسٹری اسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا کام چھوٹا کام ہوتا ہے اور چھوٹا کام بڑا کام ہوتا ہے. ہم سے بہت، یعنی کل ایک صاحب آئے تھے وہاں پر، سعودی عرب کے ایک صاحب، کل ہی کی بات ہے، وہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو وہ پوچھ رہے کہ آپ کا سینٹر کہاں ہے، وہ ذرا ہمیں دیکھنا ہے مجھے. تو میں نے کہا ہمارا سینٹر تو خدا کے یہاں ہے، وہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو. تو ان کو ایک بڑا سا سینٹر چاہیے تھا، بہت ساری بلڈنگیں ہوں، بہت سارے ایریا ہو، اور بہت سے لوگ اس میں کام کر رہے ہوں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اور ہمارا جو کام ہے ان کو چھوٹا کام دکھائی پڑا. اگرچہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، لیکن جس کو عربی میں کہتے ہیں مبنا یعنی بلڈنگ کے روپ میں بڑا سا سینٹر جب ہو تب دکھائی پڑے گا کہ یہ کام ہے. آپ اپنے اس بھرم سے باہر نکالیے. جس چیز کو لوگ بڑا کام سمجھتے ہیں وہی چھوٹا کام ہوتا ہے، اور جس چیز کو لوگ چھوٹا کام سمجھتے ہیں وہی بڑا کام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ اسی کا شکار ہیں.